4. april 2026. godine, požarnica, nadmorska visina 400 metara nadmorske visine. Ovo je prvi dan u kojem sam ja mogao uopšte otvoriti košnice, budući da je došlo zahlađenje. I kod mene je palo 80 centi snijega. Ova košnica je bila komplet u snijegu. Jedino ovu košnicu nisam uspio drugi put da pregledam, pa ćemo to sad uraditi, da vidimo kakva je situacija. Inače, pčele su izašle, to je nešto nevjerovatno. Ima ih kao da je najveća paša, jer nisu mogli izaći 7 dana iz košnice, čak i da su htjeli nisu mogle, jer bile su pod snijegom. Kod mene se još uvijek, iako 4 dana se već otapa snijeg, još uvijek je ostalo snijega. To ću probati samo na kraju videa malo da pokažem kako to izgleda. I sad ćemo da vidimo kakva je ova košnica, koja inače odlična. Vidim da je pun nastavak pčele, to je svih 10 ulica da je pod pčelom. Vidimo sad samo šta se desilo u zadnjih 20 dana, da li je koliko ima legla, da li ću morati prije vremena rotirati i tako dalje. Sve će se otkriti vrlo brzo. Ova ima nastavak med, samo i s druge strane isto tako med. Malo će biti problematično. Inače, meni kroz imanje trenutno teku potoci. Sve je mokro. Tako da nemam gdje više ni ram spustiti, da ne bi bila preniska. Da ne bi se pčele uništile. Ovdje je polen. Sve je polen. A ovdje je zatvoreni med. Vidim da dole ima pčele u donjem nastavku. Da vidimo sad šta se dešava dalje. Ovdje je leglo. I ovo je prilike %, s tim da ove ćelije koje su prazne u sredini, ne vidim da je matica zalegla. Tako da je ovo zahlađenje ipak imalo efekta. Vidim puno trutova. Vidim puno zatvorenog legla. Otvorenog legla. Evo vidi se ovdje. Evo ovdje. Da pčela iznosi. Evo je. Evo je. Sad ćemo vidjeti da li ima i koliko ima otvorenog legla. To je šta je matica uradila u zadnjih 7 dana dok su bile temperature. Išle su do 0, nikad nije bilo minusa, to je ovdje čitav ram je zaležen nedavno. Vidim matičnu liječ. Ima nešto zatvorenog legla. S druge strane identična situacija. Evo trutova. Inače trutovi se pojavljuju, matica zaleže trutove onog trenutka kad imaju negdje oko 20.000 pčela, tad se počinje se ulagati u budućnost, iz perspektive društva, iz perspektive pčela. Ova isto ram je zatvoreno i otvoreno. S druge strane, identična situacija. Ovdje je matica uspjela sve zaleći. Znači, do sad imam 3 rama
legla. A 20.000 pčela, evo, za one koji to ne znaju, je otprilike 10 ulica pčela punih, pošto je po ulici otprilike 2000 pčela. Ovaj ram isto komplet zaležen. Nešto malo je čak ostalo i polena, jedno 4 ćelije. S druge strane, identična situacija. Nešto malo polena vidim, sve ostalo je zaleženo kompletan ram. Znači ovo je 4. ram koji je zaležen. Ja planiram voziti društva na uljanu repicu. Za uljanu repicu je dovoljno 7 ramova legla da imate zaleženog, da je društvo dovoljno jako. Identična situacija, evo je komplet ram zaležen. Sve rupe ovdje su, znači, otvoreno leglo i ostalo je zatvoreno leglo. S druge strane, identična situacija. Komplet je ram zaležen. To je znači 5. ram. A uljana repica normalno izlazi negdje oko 15. do 18. aprila, ako je sve urađeno kako treba. Ista situacija, ovaj ram i ovaj ram je komplet zaležen. Otvoreno leglo vidim, znači da ovoj košnici u principu nije puno ni smetalo to što je bilo zahlađenje, što nije bilo unosa polena, imali su dovoljno polena da mogu nastaviti sa leglom. Čini mi se da je ovo 7. ram, 2, 4, jeste 7. ram. 7. ram legla, identična situacija, znači komplet od do. I ima jaja i larvi, znači da ovdje imam 7 ramova, 2, 4, 6, 7 ramova legla. Samo da vidimo još zadnji. Zadnji je samo med. I s jedne i s druge strane. Tako da je to, rekao bih, odlično. Samo da vidimo još šta ima dole u donjem nastavku, ima li išta. Ovdje, znači prije zahlađenja, imam dosta trnjine. Bilo je otprilike, košnica išla oko 200, 250, čak 300 grama u plus na dnevnoj osnovi. Da bi do ujutro vratila se tamo gdje je bila. Imam samo donji nastavak, šta je u donjem nastavku. Inače vidim već unose polen. Donji nastavak pun. Ovaj gornji nastavak ima jedno 15-16 kila težine. Samo da vidim je ovo u donjem nastavku, je matica slučajno sišla. Ili je ovo samo višak pčele koji ne može gore više da bude. To ćemo vrlo lako otkriti. Srednji ram, jel? Ovdje ne vidim leglo, ali vidim da su sve ćelije ispolirane. Identična je situacija i s druge strane. Ovdje vidim.
pčele baš ima, ali nisu uspjeli da otjeraju maticu donji nastavak. Ovo mi je ostalo od prošle godine, pošto je ovo roj, ovdje satna osnova, nisu ni izgradili, možda će izgraditi, možda neće, kako god. Samo da vidim još jedan nastavak pored, pošto mi je ovo malo sumnjivo. Ima dosta pčeli. Ovaj nastavak, ovaj hram je izgrađen, ali nema ništa. Tako da, ako bude pčele, matica otjerana dole, to će biti ovaj ram. Samo jedna sekundca. Što su one bile vrijedne, pa su one u jednom trenutku svukle najlon od pogači. Nisam ni primijetio. Uglavnom, vrlo brzo ću morat zarotirati ovo društvo, demarirat i pripremiti za koji dan da vučem na pašu. Toliko od mene, sad zastavi pozdrav.